बालेश्वर में उद्यापित है युव महोत्सव इंटीग्रेशन द्वादश संस्करण। बालेश्वर स्टेशन चक्र खुली 1 और 2 ग्राम गोल्ड फॉर्मिंग ज्वेलरी शोरूम। आज ही आसतु और बाछि नियंतु आपनको मन पसंदर गहना। एसजे ज्वेल्स समाज ऑफिस तलमहला स्टेशन छक बालेश्वर। 3 दिन धरी बालेश्वर सहर पुराना स्टाडियम पड़िया चलता अन्यतम युव महोत्सव इंटीग्रेशन द्वादश संस्करण उद्यापित हो जाइछि। आयोजित कार्यक्रम में बालेश्वर सदर विधायक मानस कुमार दत्त मुख्य अतिथि भाव जोगदे युवक किशोर और शिशु प्रतिभा लोकलोचन को आणवारे उत्सव एक प्लाटफर्म हो पारि। दीर्घ 12 वर्ष धरी इंटीग्रेशन परिवार सदस्यों अक्लांत परिश्रम युव महोत्सव सहित स्वास्थ्य शिविर रक्तदान शिविर भली संख्याधिक गठनमूलक कार्य संपादन को से उच्च प्रशंसा करथिले। जो मूल लक्ष्य तो सरोज भाई को शुणिला परे आनंदित कि केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम रे इंटीग्रेशन सीमित नहीं, निजर जो दायित्व अच्छी सामाजिक कर्तव्य को मध्य इंटीग्रेशन पालन करुची। तेणु मु आंतरिक शुभेच्छा दूची इंटीग्रेशन टीम को। से माने निश्चित भाव में आत्मविश्वास सहित आगांतु। किछि समय पूर्व मोर भाई कहूला गौतम कि तांको टिके सहयोग आवश्यकता अच्छी। मु जानी से एका काफी, किंतु बिना संघर्ष रे कौन सी जय यात्रा हुए नहीं। जय गुरु गब्बर सहित लड़िले बसंती मिलिबो। तेणु से भाया आपण माने जो एते लंबा समय संघर्ष करिसंती, मु भी एथर सरकार को अनुरोध करी निश्चित भाव में आपण मान को सहयोग करा। मु केवल आम युवक भाई भौणी माने जो माने ए प्रकार मंच ए प्रकार प्रतिभा को अन्वेषण करिकी कि बणमल्ली बणरे न झरू तांको गोटे प्रस्फुटित करबा पई गोटे प्रतिभा गोटे स्टेज मिलू। इंटीग्रेशन सेथिरे निश्चित भाव में आगुआ रही। मु गतकाली किछि युवक भाई माने को सुनिथिली कि हमर ओडिशार कल्चर बा ओडिशार लोकल बैंड को आनिथिले, तांको प्रोत्साहन करिथिले। एटा ही तो आमे कहूचु कि आमको जदि ग्लोबल होवार अछि ताले प्रथमे लोकल को भोकल करबा एवं लोकल नु ही ग्लोबल होबा। एटा ही हमर समस्त कर्तव्य हवा दरकार। मोर युवक भाई मान को अनुरोध कि आपण माने जदि भाबुथिबे कि इंटीग्रेशन रे हम आसीचु सांस्कृतिक कार्यक्रम करूचु, निजर मन को हल्का करूचु, व्यस्त बहुल समय भितर टिके किंचित समय पाउचु हल्का हवा पर। मु आपण मान को मने पकई दउची जीवन ताकू कहा जाए नहीं जोटा निज परिवार रो चारिकांत भितर बीती जाए। जीवन ताकू कहा जाए जहाँ समाज पर उत्सर्गित करा जाए। आसंतु निजर मूल कर्तव्य को बुझिबा, नागरिक दायित्व को बुझिबा, सिविक सेंस को बुझिबा। एते सुंदर कार्यक्रम करथुबारु मु समस्त को मो तरफ बहुत बहुत साधुवाद दउची। युव संगठक विभुपद दास एथिरे सम्मानित अतिथि भाव जोगदे युव प्रतिभा विकास रे इंटीग्रेशन संगठन कर्मकर्ता प्रयास को उच्च प्रशंसा करथिले। ए जो बालेश्वर सांस्कृतिक कार्यक्रम करि आछंती एवं कला संस्कृति की बजाय रखि आछंती। ओडिसा रे मु ओदे सबुआडे बुलिची, सबुआडे देखिची। बालेश्वर जो भली कार्यक्रम होउची एथुरु जणा पडुची जे बालेश्वर युव पीढ़ी माने युव भाई माने जो सानो भाई माने ए कार्यक्रम करूचंती समाने केमिति आप्राण चेष्टा करी ए संस्कृति के बजाय रखुचंती। ए आउची प्रथम लक्ष्य पिलांकर एवं मो तरफ मु निजे बहुत आनंदित एवं ताको धन्यवाद देवी, साधुवाद जनाउची जे एभली कार्यक्रम को 12 वर्ष धरी करी आछंती। एवं चेयरमैन जो कहले जे ब्लड डोनेशन कैंप हो खेल हो जो करूचंती एवं आगामी वर्ष जो लीग करिवे क्रिकेट लीग सेथिपाई जो आपणाई कार्यक्रम को आउ थरे समानकु एवं चेयरमैन को समस्त को धन्यवाद देउची। तेणु आउ थरे हृदय इंटीग्रेशन परिवार समस्त सदस्य मानकु साधुवाद जणी। इंटीग्रेशन रो अध्यक्ष शरद दास मंच रे उपस्थित थिले। कारण इंटीग्रेशन जो मंच दीर्घ 12 वर्ष जहाँ युवक मानक एवं छात्र मानक जब कह जाए कला संस्कृति ताको किभली भाव परिप्रकाश कर दीर्घ 12 वर्ष ये कार्य कर मिंटू भाई राज्य सरकार को पाखु सहयोग देवे नदेवे से तो पर कथा किंतु उपस्थिति आम मनोबल बढ़ाई
ଯେ 2026 ମସିହାରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ 2026 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ 13ର ସିଜିନ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରିପୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଅକ୍ଟୋବର ବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ 13ଟା ଏଇ ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବେ ହେଇପାରିବ। ପୁନାଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପରିବାର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏଭଳି ଏକ ସଂଗଠନ ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 3 ଦିନ ଧରି ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦେବା ଦରକାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟକୁ ଯେ 7 ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଏତେ କଟକଣା ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2ଟି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦେବାଶିଷ ହଉ, ଉମେଶ ହଉ, ଜୀବନ ହଉ, ଆମର ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲେଡି ମେମ୍ବର ଆମର ସିତିକାଠୁ ନେଇ ନର୍ସରିକା ଆପଣଙ୍କର ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ମାନସର ପ୍ରତୀକ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 12 ବର୍ଷ ଧରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହ ଏଥର ଆମେ ଆଉ 2ଟି ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମେ ଫ୍ରି ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଏ ଯେଉଁ 12th ସିଜିନ୍ରେ ଆମମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ IPCL ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରିମିୟର କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିରକୃତ କରିଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଯୁବକ, କିଶୋର ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୌତମ ସାହୁ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଉପସଭାପତି ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ଉମେଶ ବେହେରା ଓ ଜୀବନ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂଗଠନକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ସଞ୍ଜୀବ ଓ ରାଜେଶଙ୍କ ସହ ଡିଜେ ଜନ୍ଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜେ ପରିବେଷଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ମାଝୀ, ନିମାଇ ନନ୍ଦୀ, ଲୋକେଶ ଦାସ, ନବପ୍ରସାଦ ଭୂୟାଁ, ଚନ୍ଦନ ମହାଳିକ, ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁକ୍ଳା, ସୁସ୍ମିତା ଶୁକ୍ଳା, ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स रे एडमिशन चली। बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पई जोगाजोग करंतु। सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स, मिशन कंपाउंड, बालेश्वर।
माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो, एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।